Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya J-Vlog USA. Hari ini saya berada di Epcot yang terletak di Walt Disney World di Florida. Seperti yang saya bilang, saya akan berada di sini selama 1 minggu. Jadi ini hari kedua. Kemarin saya ke Disney Springs dari hotel, terus yang hari ini saya ke Epcot. Jadi Epcot itu konsepnya adalah City of Tomorrow, kayak gitu. Itu adalah singkatan sebenarnya experimental Pavilion of City of Tomorrow gitulah. Nah, jadi yang spesial dari Epcot ini, di sini kita bisa ngelihat pavilion dari berbagai negara gitu. Jadi ada dari Meksiko, dari Norway, China, Japan, terus juga Paris, Prancis maksudnya, sama Kanada kayak gitu. Nah, pegel ini megangnya. Nah, rides-nya juga banyak yang baru, dan banyak kan rides di sini nggak ada di Disneyland California. Jadi yang pertama tadi saya naik itu namanya Remy atau Ratatouille kayak gitu. Jadi itu di situ rides-nya kita seolah-olah jadi si Remy ya, terus kita lari-lari di dapur gitu, dikejar-kejar sama chef. Itu juga baru karena di situ kan trackless, jadi teknologinya itu sangat canggih lah ya, karena nggak ngikutin track gitu, makanya dibilangnya trackless gitu. Itu jadi kombinasi antara kayak 3D screen sama sama practical effect gitu. Lumayan juga, jadi ketangkep banget suasana filmnya kayak di film Ratatouille gitu. Terus yang kedua tadi saya naik namanya Three Caballeros, jadi ada Donald Duck, terus ada Joe Carioca, terus sama satu yang ayam, lupa namanya siapa. Itu lumayan kayak sana boneka kayak gitu, tapi ada kombinasi sama video-video juga gitu. Jadi berbau-bau Meksiko, cuman settingannya itu yang saya suka banget karena masuk ke dalam kayak semacam piramid di Meksiko. Terus di dalamnya kayak ada mercado atau kayak pasar malam gitu. Terus naik perahu tuh kita di situ. Nah, terus juga cuma 5 menit nunggunya, nggak terlalu lama. Nah, sambil nunggu tadi saya mau naik Guardian of the Galaxy roller coaster. Nah, itu yang termasuk salah satu yang baru di Epcot gitu. Jadi harus pakai virtual queue namanya. Jadi kalau nggak pakai virtual queue kita nggak bisa naik tuh gitu. Itu lumayan seru juga. Jadi di Disneyland itu ada yang namanya Guardian of the Galaxy, jadi Escape from the Collector Tower gitu. Itu jadi model rides-nya kita naik ke atas terus di drop ke bawah. Kalau yang ini bener-bener kayak roller coaster, seru banget itu juga. Nanti lihat di videonya ya. Terus juga abis dari situ saya nyobain rides itu Elsa dan Anna Frozen Ever After. Nah, jadi kalau Frozen Ever After itu sebenarnya lebih buat anak-anak. Cuma teknologinya canggih juga, jadi kayak animatroniknya tuh mukanya pakai texture mapping, jadi mukanya dibikin kayak mukanya bisa seperti di film beneran, di film kartunnya gitu, bukannya kayak boneka gitu. Terus apalagi, silo. Terus dari sini saya mau ke namanya restoran Mission 2020. Jadi ini seolah-olah kita kayak dibawa keluar angkasa, terus kita makan di luar angkasa gitu. Yuk, saya nggak sabar nih mau ngasih lihat ke teman-teman seperti apa. Yuk, mari kita lanjut. Nah, ini dia restoran Space 2020. Lokasinya itu di dalam atraksi Mission Space. Jadi kelihatan seperti stasiun angkasa luar begitu. Saya seneng banget ini ngelihat eksteriornya. Keren, ada seperti planet Merkurius atau Jupiter or Saturn kan ada ringnya ya, kayak gitu. Nah, nanti abis dari kita makan, saya mau coba nih Mission Space kayak apa sih atraksinya. Itu untuk sekarang kita ke Space 2020 dulu ya. So here's the entrance to the restaurant. It's right behind the Mission Space. I think this is like where we're supposed to go. I think. Yep, Space 2020. Oh, nice. Okay. Hello, how you doing? Yep. Hi. Nah, jadi untuk naik ke restorannya kita harus pakai boarding pass nih guys. Jadi udah kayak mau naik pesawat gitu. Gila, temanya emang bener-bener dibikin serius banget ya di Walt Disney World gitu. Jadi rasanya memang setiap atraksi yang kita naikin itu spesial gitu rasanya.
karena benar-benar apa dibikinnya teknologinya juga serius banget. Nah ini saya mau ngasih lihat liftnya ya. Nah itu liftnya sebelah dalam situ, nanti kita naik ke atas ke restorannya, naik lift itu. Here we go. Yuk nih guys, kita masuk sekarang nih ke stasiun lift. Checklist is complete. You are confirmed. Go for departure. Stand by for liftoff. Roger, Centauri. Standing by. Welcome aboard this elevator. In just a few moments, you'll be on your way up to Space 220 aboard the Centauri space station. Enjoy the ride. All right, my friends, now we are going to be headed up at a very fast 10,000 miles an hour, so hang tight and enjoy your ride up. SV2, you are cleared. Initiating in 3, 2, 1. Liftoff. Ooh. You're riding aboard the Mark V Stellarator, the latest in space elevator design and technology. Oh, Today, nice. you'll have a spectacular Bye, view Epcot. of Florida and the Eastern Seaboard. Enjoy the ride. I'll be back in a bit with arrival information. We're going up to the sky. Naik nih ke atas langit. Wow, bye Earth. SV2, we are on our final approach. Roger that. If you look above, you'll see Centauri Space Station coming into view. Once we dock, gather your belongings and exit through the open airlock. A Space 220 agent will be waiting for you. There's Florida right there. Orlando. SV2 cleared for liftoff. We're having each other active. Nice. All right, All welcome right. to Centauri Space Station. Let's all make sure we have our boarding passes. And we'll head right this way. Got the morning passes. Nice. Wow. This feels like Star Trek-ish. Enjoy. Thank you. Oh wow. They even like grow their own vegetables there in space. Jadi mereka bikin sendiri, nanam sendiri ininya, tanamannya seperti ini. Ada kol, ada cabbage, ada apa lagi tuh banyak. Keren-keren ya. Ini kaca aja padahal yang kelihatannya. No, yeah, when I was walking into work today, I was like, oh, thank you. I know. And there's supposed to be like a rainstorm too, but later today. So, you know, I'm glad that so far it's been really, really good out there. Knock on wood, keep it going. Right? I know. Wow, this is awesome. Is this your first time up in space? Yep. Oh, well, Not every day you go up in space to have something to eat. oh, exactly. Well, you're currently 220 miles directly above Epcot. Right? You're going to be seeing a lot of different Okay. space activities. Oh, yep. There's All like get the walking places. astronaut over there. Oh, awesome. Thank you so much. Here, I'll set the table sit for you so you have a better view. I know. Thank you for setting this place for me. No problem. Thank Hope you, thank you. enjoy. Yeah, thanks. Ini pemandangannya nih guys di restoran ini. Jadi seolah-olah berada di luar angkasa. Kayak gitu, dan juga memang apa ya, serius juga ini dibikin. Ininya juga besi, ini utensils-nya dari besi. Gitu, dari metal ya. Saya kira plastik tadinya. Karena warnanya hitam begini biasanya kayak plastik kayak gitu. Terus gelasnya juga warnanya agak-agak gelap begini. Tapi ini air isinya. Menunya sendiri, tadi saya untuk menunya saya pilih itu cumi-cumi calamari buat appetizer-nya. Terus buat main course-nya saya pilih itu salmon, ikan salmon gitu. Nah ini karena ini lunch jadi nggak ada dessert gitu. Cuma saya tadi pesen minuman yang pakai apa namanya, pakai es krim gitu. Nanti kalau udah datang kita.
Nah ini apa appetizer-nya, jadi cumi-cumi goreng, ada sausnya, sama saya tadi mesen koktail juga, kayak gitu. Yuk kita cobain rasanya seperti apa. Tapi banyak juga porsinya, gede ini, gitu. Enak nih rasanya, jadi nggak terlalu crispy banget. Karena biasanya kan kalau itu suka jadi agak keras ya. Gitu. Ini enggak, ini empuk banget. Terus sausnya pakai saus marinara gitu, jadi agak pedas manis. Sama aioli itu jadi kayak semacam mayones. Dua-duanya enak sih sama gitu. Jadi sama kasih tadi jeruk nipis, jadi pas banget rasanya. Enak, so far enak. So this is the salmon what now? This is the salmon, the smoked salmon. The miso glazed salmon. Yeah, okay. I'm ready. Well, our burger is Voila. Wow, okay. Smells like smoke. Nah, ini adalah menu utamanya, itu miso glazed salmon. Tadi presentasinya bagus banget, jadi dibuka tadi pakai asap-asap gitu. Emang baunya bau asap banget, kayak bau knalpot. Tapi katanya itu karena di grill ya, gitu. Nah, sekarang saya mau coba ini rasanya kayak gimana. Look how beautiful it is. Like presentation was really good. Now I really want to give it a try. Nah, presentasinya tadi bagus banget. Sekarang saya mau cobain rasanya seperti apa. Kayak gitu. Coba ya, kita cobain sekarang. Nah, ini jadi rasanya enak. Smoky-nya berasa banget. Dan nggak kering, karena biasanya kalau salmon tuh kalau terlalu lama kan kering ya. Ini moist banget gitu, jadi masih lembut tekstur dagingnya kayak gitu. Terus bumbunya kayak bumbu mayones itu ya standar lah, kayak mustard gitu. Cuman salmonnya sendiri yang fresh banget rasanya gitu. Nah, untuk makanan penutupnya saya memesan koktail ini, namanya The Big Tang kayak gitu. Jadi ini ada es krim di atasnya, tapi ini ada campuran rum, terus campuran orange juice, sama jus nanas juga, sama ice cream. Jadi kayaknya unik banget rasanya. Kita cobain rasanya seperti apa. Ini jadinya tadi ada kayak orange juice, jus nanas, terus ada es krim coklat sama vanilla. Jadi kombinasinya ini cocok juga rupanya. Saya nggak pernah tahu kayak coklat sama orange itu kan agak-agak aneh ya, manis sama asam gitu. Tapi ini enak kok, gitu. Boleh dicoba. Nah, itu tadi pengalaman saya makan di luar angkasa Space 2020. Kualitas makanannya top banget. Jadi appetizer-nya tadi calamari itu enak banget dan porsinya gede rupanya buat appetizer. Terus buat makanan utamanya juga salmonnya tadi juga enak banget karena lembut sekali. Dan koktailnya itu unik ya, karena ada es krim yang dikeringkan, jadi dehydrated ice cream. Itu saya suka banget tuh. Jadi kalau misalnya memang teman-teman ada kesempatan untuk datang ke sini, cobain deh, karena atmosfernya mantep banget. Oh ya, ada juga selain restoran ada lounge kayak bar kayak gitu. Tapi aku pikir paling enak makan deh di restoran, coba ya. Gitu lain kali kalau sempet gitu. Bye Space 2020. Bye. Such a great experience. Okay, returning back to Earth. Oh, you know what? These are wine cellar. I didn't know that. That's kind of cool. Ini tempat wine cellar rupanya teman-teman. Saya kira cuma lampu-lampu doang, tapi ini wine cellar. Keren ya. Buat inspirasi. Aduh, balik ke bumi sekarang. Senang banget. Saya puas pengalamannya. Very awesome. Thank you. Not ready to leave actually, but oh well. Right?
for descent to Epcot. Roger, Epcot. Standing by. Welcome back. Turun deh Watch kita your step sekarang. as you enter this elevator. We will be on our way shortly. And so how was everything today, folks? We all have a good time? Awesome. Awesome. All right, glad to hear We're it. cleared for departure. Initiating descent in 3, 2, 1. Your journey back to Epcot will be a smooth and quick one today. So enjoy the ride. Oh. Play Space Restaurant. Epcot is now coming into view. When we dock, gather your belongings, exit through the open airlock, and watch your younger travelers. SB1 cleared for arrival. Air pressure normalized. Docking complete. We hope you enjoyed your visit to Space 220 and look forward to seeing you again soon. So sad. Thanks again for visiting us today, everyone. You all can follow the area display. That was an awesome experience. It really was. Thank you. Here we are, back on Earth. Dang it. Nah, itu tadi pengalaman makan di luar angkasa ya, teman-teman. Nah, sekarang saya mau masih kenyang banget nih perut, jadi saya pengen naik rides yang slow aja. Ada Finding Nemo, tapi belum tahu di mana lokasinya gitu. Sama ada rides yang kayak kayak ke Kebun Raya Bogor gitu deh. Jadi tapi naik perahu gitu. Saya mau ke situ aja biar sambil nunggu makanannya turun, baru nanti naik yang terakhir test track apa gitu namanya. Gitu. Oke, yuk sambil jalan kita cari di mana lokasi. Rihannya. Nah, ini namanya Journey into Imagination. Ini adalah salah satu rides yang paling tua nih di Epcot gitu, makanya wait time-nya cuma sebentar. Yuk kita lihat ke dalam. Katanya sih ya biasa lah, kayak istana boneka gitu modelnya. Itu cuma 15 menit. Imagination. Halo. Nah, seperti yang saya bilang, ini kan ride-nya paling lama ya dari tahun 80-an. Jadi kayak props-nya juga masih belum diganti. Itu dari Rick Moranis sebagai Profesor Wayne. Terus ada Robin Williams. Robin Williams almarhum. Yang ini saya nggak tahu siapa nih. Cuman ya asik lah, maksudnya karena semuanya baru buat saya. Jadi nggak terasa tahun 80-annya. Welcome to our special drive-through open house. I'm Dr. Nigel Channing, Chairman of the Imagination Institute. Hello. On your tour, you'll see how the 5 human senses can help capture your imagination. Oh, can I go too? Absolutely not. Time. It's always a good time to use your imagination, so let the good times roll! Woohoo! You win 1 cent! But don't! Oh, That really stinks! of course, Doc. The nose knows. One awful whiff can send you reeling. One lovely sniff can be appealing. Your mind may find what enters through your nose. That's how you tell a skunk is not a rose. There's Winnie the Pooh. Oh, bother.
There's honey behind you. There's honey. Honey. Where's the honey? Oh no, don't get stuck. Don't get stuck. Don't get stuck, Winnie. You're so cute. Due to inclement weather in our immediate vicinity, vehicle testing has been suspended at this time. We do not have an estimated time for when we will return to normal operation. We do have to wait for the rain and the lightning to move it safe and away. Kayaknya ditunda nih guys, gara-gara hujan kan, dan juga ada petir katanya, jadi disuspend dulu sementara. Jadi sambil nunggu saya mau ke Nemo aja dulu, kan belum pernah juga ke Nemo. Yuk sama-sama ke sana. So here it is, the seas with Nemo and friends. Look, only 5 minutes waiting time. Ooh, wow. There's like some splashes going on over there. Oh. You can sit on it, you just can't stand on it. Your feet need to be like that forbidden aqua blizzard. You gotta keep an eye out for those guys. Oh, you make me ink. Bruce. Sharks are friends, or fish are friends. Oh man, so cool, so good. Nemo! Where are you, Nemo? Who's Nemo? He's my son. You know that. I do. We went on a huge adventure together. Which you don't remember at all. Is he orange with white stripes? Fish are friends, not food. Delicious little friends. I wonder if real fish taste Totally, but everybody's looking for you. When Dad had the fun before, and then he was like, "Whoa!" Oh wow, dolphins. Jadi rupanya begitu selesai dari Nemo, ini langsung keluarnya di akuarium beneran kayak di SeaWorld gitu. Jadi kan nggak jarang gitu ya yang kayak kombinasi antara akuarium sama rides-nya sendiri gitu. Di Disneyland ada yang namanya kayak kapal selam, tapi kan itu memang kita nyelam di kayak akuarium gitu. Kalau di ini abis rides untuk anak-anak begitu terus ke akuarium beneran. Ini banget, serius banget penataan interiornya, rides-nya gitu. Maksudnya kombinasi antara mechanical sama biological begini kan sesuatu yang luar biasa ya sebenarnya gitu. Makanya salut buat Disney World. Big man. There's Bruce. It looks like the weather kind of cleared up a little bit, so
and Test Track doesn't show that it's closed actually on the app. So I'm going to head over there, and hopefully like the weather stays this nice. That's like the only one I really want to try last, Test Track. And I think we pretty much got every rides that we want to ride today. So that's awesome. Energizing for power test. That was fast. Displaying power test results. SimTrack performance testing complete. This concludes your performance testing. You'll be able to see how your Chevrolet custom concept vehicle designs compare. Nah itu tadi Test Track yang dipersembahkan oleh Chevrolet, Cielah dipersembahkan. Itu oke banget ininya, wahananya, dan kenceng, benar-benar kenceng. Dan yang paling saya suka dari atraksi ini karena kita bisa ngedesain mobil kita sendiri. Hasil desain saya tadi nomor paling bontot. Gitu. Cuman waktu kita naik, jadi desain yang kita udah bikin ada di layarnya. Terus nanti kan ada desain apa kecepatan, terus maneuverability kayak gitu. Terus nanti ada apa berapa peringkat nomor berapa kayak gitu. Cuman ini memang rides-nya luar biasa. Jadi pas terakhir tuh kenceng banget gitu, kenceng banget sampai aku juga bingung nih berhentinya gimana nih mobil kayak gitu. Tapi memang it's well design banget. Ini udah jadi salah satu favorit saya yang pasti di Epcot gitu. Malah lebih bagus dibandingin Guardian of Galaxy menurut saya ya. Nah ini udah jam 6 sore, jam 7. Jadi masih ada 3 rides lagi yang mau saya naikin. Itu satunya adalah semacam Santa Monica juga tapi temanya Earth. Jadi Mothership Earth. Terus yang kedua Soaring, itu jadi kayak semacam apa IMAX theater gitu. Terus yang ketiga apa namanya Living with the Land gitu. Itu jadi kayak macam konservasi fauna, flora dan fauna begitu. Sesudah itu saya mau selesaikan hari ini dengan makan di restoran namanya Chef de France. Itu lokasinya di French Pavilion, di Pavilion Prancis. Jadi katanya sih itu enak banget apa menu-menunya gitu. Jadi saya penasaran juga. Oke kalau gitu teman-teman, kita ke ini sekarang. Kemana namanya? Ke rides yang mau kita tumpangin.
This is gonna be so relaxing. The last couple of rides, actually, I just gonna sit down and enjoy, and it's indoors, so kind of refreshed right now. This is nice, like a greenhouse. Welcome to our living laboratory, where scientists from Epcot and the U.S. Department of Agriculture are exploring innovative ways to produce bountiful harvests now and into the future. Keren banget nih guys, apa rides-nya? Jadi dari dark rides dari dalam, terus keluarnya di greenhouse. The tropics are home to the greatest diversity of plants on the planet. Many of these, like papaya, banana, cacao, coffee, and rice, are well known. Oh, I didn't know that bougainville. You can eat bougainville? These are just a bisa dimakan ya teman-teman, bougainville katanya. Itu yang di tanah air. Many are rich in vitamins and minerals. Kalau paya iya, while others are well bisa adapted to dimakan. growing in less than ideal Ini conditions. apa sih namanya? Plumeria. Some, like the water lily, thrive in wet, swampy areas and waterways. All parts of this plant, even the flower petals, are edible. The starchy root of the plant has long been used to make flour for baking. Ada anggrek. There's orchid. One day, many of these lesser-known tropical plants may be as important as the bananas growing on both sides of the boat. Rasanya kayak balik ke tanah air nih teman-teman. Soalnya ada tanaman-tanaman apa tropis tuh, seperti tadi papaya. Ini pisang di belakang saya. What is this one here? Kalau ada yang tahu, tolong dong kasih tahu di komen di bawah ini. Kalau ini saya tahu, ini pisang. I know this one is banana. Oh, it's called T.I. Oh goodness. Loving it. So relaxing. I think it's because I'm tired, but the setup is really cool. Tilapia, bass, and catfish, like the ones you Hybrid see here, tilapia. are many of the more popular Ini tilapia campuran kayak gurame gitu. The sustainable system we're using here recycles the water in the tanks. As a result, Ikan gurame itu guys. millions of I gallons think. each year. Our small fish farm Ini ikan produces nearly bass. 1,000 pounds of fish. Nah ini adalah ride yang terakhir buat hari ini nih teman-teman, Spaceship Earth. Sesudah ini kita semuanya jadi dapat hari ini. We really rode everything today. Up close, it's big. it's huge. Yay! Last ride of the day. Made it. So awesome. Ini pada iftar. Lagi buka puasa ini. Keren amat ini. Leonardo da Vinci. Now knowledge can travel as fast as these new books, and travel they do. Books make it easier to invent the future in every field, and the result is an incredible explosion of innovation we call the Renaissance. Your country home in an ultra-light, ultra-powerful, totally networked family car that can take you anywhere. You've already planned a trip with your virtual travel agent. Hotels, check. Restaurants, check. Guided tours, check. Getting there is half the fun, so your family car will be equipped with virtual tools to teach you about the world outside your window. Travel quickly and safely to places you can't imagine that you can spend. And the moment you arrive at your ultimate vacation destination, you can dive right into the future.
in the corner. Look how beautiful it is at night. Oh my god. The World Showcase is so beautiful. Beautiful. Chef de France. Nah teman-teman, ini sekarang saya berada di restoran yang namanya Chef de France. Ini adalah restoran Prancis. Jadi menunya yang ditawarkan juga menu-menu otentik Prancis. Tapi mereka kasih pilihan, ada namanya menu français. Jadi bisa milih satu appetizer, satu entree, juga satu dessert. Untuk thank you. Untuk appetizer-nya saya pilih crème brûlée, bukan crème brûlée, escargot. Terus untuk main menu-nya saya pilih beef bourguignon, dan untuk dessertnya saya pilih crème brûlée. Jadi kalau untuk, sorry tadi lagi ngomong keputus karena appetizer saya udah datang, ini escargot. Gitu. Nah ini escargotnya seperti ini penampilannya teman-teman. Bon appétit. Bon appetit. This is the escargot. Yum. Delicious. C'est bon. The next course is the entree is beef bourguignon. It's a lot. Oh my god. Well, I hope I can finish it. I think I will, because I walk a lot, so it's justified. But look at it. Look at it. It's like so beautiful. All right, let's give it a try. The beef bourguignon. Bon appetit. Let's see. So it has a kind of like a spaghetti, I think, and the beef is braised with red wine. So the sauce is like really savory. It's not that sweet. And seasoned just perfectly. I mean, it has the perfect amount of saltiness, and I think like they marinated it long enough that it kind of seeped into the meat itself. The meat is like so tender, so tender. I mean, it just kind of cut through just like that. See, I don't even need to use the the knife. See, it's almost like beef stew, I think. Look at that, so big. Temen, ini saya sekarang makanan dessertnya crème brûlée. Porsinya luar biasa, gede banget. Saya kira biasanya kan crème brûlée itu kecil ya, mangkoknya. Ini lebar dan dalam, makanya udah kenyang banget sebenarnya. Cuman oke lah, karena nggak bisa dibawa pulang kan kalau crème brûlée terhancur gitu. Tapi untuk harga yang mereka charge, pelayanan, atmosfer, kualitas makanannya itu top notch deh, udah kayak fine dining kayak gitu. Terus juga ini spesial banget kalau kayak ada yang ulang tahun itu dinyanyiin pakai bahasa Prancis gitu. Gitu, keren banget kan ya. Oke, kita coba sekarang crème brûlée-nya ya. Let's give it a try. Crème brûlée. Very sweet, very sweet. Usually I don't eat like sweet stuff like this, but for today it's okay. I walk like 22,000 steps, so I earned this.
So as we eat, the Epcot Forever show start already. I can see like the fireworks from the restaurant actually. So it's an awesome bonus, awesome way to end the night. Good food, good atmosphere, good place, good memories, good experience. I'm so happy. Lumière. BRS put a service to the test. This is so cool. Oke teman-teman, itu tadi pengalaman saya seharian ini menghabiskan waktu di Epcot Walt Disney World. Cukup melelahkan juga karena saya mulai dari jam 8 pagi sampai sekarang udah jam 9 malam. Hampir-hampir non-stop ya. Jalan terus sekitar 22.000 step kalau menurut jam saya. Dan untungnya saya masih bisa ride semua yang saya mau. Jadi saya naik semua wahana yang baru, yang lama, yang klasik juga. Plus juga saya makan di 2 tempat, di sit-in dining restaurant kayak gitu. Karena biasanya kan itu memang menghabiskan waktu ya, apalagi kita kepepet banget sama harus ke sini, harus ke sana kayak gitu. Mau rides yang ini belum ngantrenya lagi kayak gitu. Jadi ya cukup efisien dan cukup berhasil buat hari ini. So mudah-mudahan teman-teman menikmati vlog saya gitu. Jadi misalnya juga ada kesempatan, saya doakan supaya bisa ikut menikmati, ikut enjoy. Kalau enggak, paling enggak bisa ngelihat seperti apa sih suasana di Epcot kayak gitu. Mungkin bisa menjadi inspirasi gitu. Oke teman-teman semuanya, terima kasih matur nuwun sudah nonton vlog saya. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.